अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। खुदा मुसीबतों और बलाओं को बगैर हिकमत व मसलहत के नाजिल नहीं करता, बल्कि हमारी दुआ और तज़र्रुआत की खातिर नाज़िल करता है। इसलिए उन बलाओं को दूर करने के लिए दुआ और उसकी बारगाहों में तज़र्रुआत जरूरी व लाजिम है। कभी हम शरीयत के वाज़ेह और आसान अहकाम व मसाइल पर जिनको हम जानते हैं अमल नहीं करते हैं, और फिर मार्फत, अखलाक और तरबियत के उस्ताद के पास जाकर और उनसे भारी जिक्र और जरूरत से ऊंचे मतालिब का मुतालबा करते हैं। ये इस बात की अलामत है कि हम सही रास्ते से ऊपर जाकर मानवियत के बुलंद दर्जात व कमालात को हासिल नहीं करना चाहते। ऐसे जुल्म और सितम का दुनिया में वजूद ही नहीं है जिसमें जालिम से कोई तलाफी और इंतकाम की सूरत ना निकलती हो। जो शख्स भी तवज्जो और बसीरत रखता है वो समझता है कि इस दुनिया के पीछे एक गैबी और मानवी दुनिया भी वजूद रखती है, और यही इस बात के लिए काफी है कि उसे इल्मुल गैब के मबदा सरचश्मा का यकीन हो जाए। थे ऐसे अफराद के अगर उनसे मासियत या खता सरसद हो जाती या नापाक गज़ा खा लेते तो मतवज्जा हो जाते और कहते कि हम तारीकी में चले गए हैं, हमारे लिए हजाब वजूद में आ गया। अगर हम खुद को और कमाल खुदी को चाहते हैं तो हमें खुदा का दोस्त बनना पड़ेगा, और अगर हम खुदा के दोस्त हैं तो हमें नबी और वसी नबी का दोस्त बनना पड़ेगा जो कि फ्यूज़े इलाही के वास्ते हैं। तो कीमियाए सादत व खुशबख्ती खुदा की याद है, और वही है जो सारे अज़लात को सादत मतल्लका के असबाब की जानिब तहरीक करती है। खिलकत का मकसद अबूदियत है, और अबूदियत की हकीकत तर्के मासियत है। एतकाद में भी जो कि कल्ब का अमल है, और अमल में भी जो कि अज़ाओ जवारे से तल्लक रखता है। मलका के तौर पर मासियत का तर्क करना मयसर नहीं आ सकता, मगर ये कि हर हाल में, हर जमानो मकान में
اور ہر جلوت و خلوت میں مراقبہ اور یاد خدا کا سلسلہ قائم و دائم رہے۔ ہم ولی خدا کو دوست رکھتے ہیں کیونکہ وہ دین کے سید و سالار ہے۔ ہمارے تمام امور انہی کے وسیلے سے ہم تک پہنچتے ہیں اور انہیں پیغمبر اکرم نے ہمارا سردار و امیر مقرر کیا ہے، اور ہم رسول خدا کو دوست رکھتے ہیں کیونکہ خدا نے انہیں ہمارے اور اپنے بیچ کا واسطہ قرار دیا ہے، اور ہم خدا کو دوست رکھتے ہیں اس لیے کہ وہی سارے خیر و خوبی کا منبع و سرچشمہ ہے، اور جملہ ممکنات کا وجود اسی کے مرہون فیض سے ہے۔ خیر و خوبی کے منبع و سرچشمے ذات حق تعالی سے فیض حاصل کرنے کے جو وسائط ہیں ان سے توسل کرنا خود اسی کے مقرر کیے ہوئے وسائل کے تحت ہوتا ہے، لہذا ہمیں ان کی ہدایات کے مطابق عمل کرنا اور ان کی رہنمائی کے زیر سایہ راستہ چلنا چاہیے تاکہ کامیاب ہو سکیں۔ عملی معاوضے لفظی معاوضوں سے زیادہ بہتر اور مؤثر ہوتے ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ ہر روز قرآن کی تلاوت، زمان و مکان کی مناسبت سے تقریبات اور غیر تقریبات میں دعاؤں کا پڑھنا، مسجدوں اور مشاہد مشرفہ میں آمد و شد کی کثرت، علماء اور صلحاء کی زیارات اور ان کی ہم نشینی خدا اور رسول کی پسندیدہ باتوں میں ہے، اور ہمیں روز بروز بصیرت میں زیادتی اور عبادت، تلاوت اور زیارات سے انس پیدا کرنے کے سلسلہ میں کوشاں رہنا چاہیے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہمیں اپنی معرفت عطا فرما، ہمیں ہماری معرفت عطا فرما، ہمیں اپنے پیاروں کی معرفت عطا فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہمیں اپنا ذاکر بنا دے، یا اللہ یا اللہ۔